Abu Rabi wa Abu Rabi hada dhaif. Wa jaa kadzalik mursalat an Atha ibni Abi Rabah anin Nabi. Akhrajahu Imam Ibnu Abi Syaibah wa sanaduhu dhaif. Atha ibnu Abi Rabah tabi'i lam yasma' anin Nabi. Famin hadhihi turuq, bisa naik aqallu syai', naik kepada derajat hasanul hadis. Wa kadzalika minal uqubah asyadidah, dan dari uqubah punishment orang-orang yang mencela para sahabat di dunia ini, min asbabi riddah, penyebab kemurtadan, penyebab seseorang dari muslim menjadi kafir, keluar dari Islam. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala fi surati Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka di dalam ayat ini maknanya wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Maka jika ditanyakan kepada mereka limada antum tasubuna sahabah, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya main-main. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi, apakah dengan nama Allah dan dengan nama ayat-ayat Allah dan dengan nama rasul-rasul Allah mereka itu, kalian itu semua mengolok-olok? La ta'tadiru, tidak ada udzur bagi mereka. Qad kafartum ba'da imanikum, maka mereka telah kufur dari keimanan mereka. Bismillah. Hadhil ayah qad ja'at tafsir, telah datang tafsir ayat ini menjelaskan dengan gamblang. Akhrajahu Imam Ibnu Abi Hatim dari jalan Hisham ibnu Sa'din an Zaid ibn Aslam an Abdullah ibn Umar qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin yauman mada qala ma ra'aitu misla qura'ina haula la arghaba butunan wala aqdaba alsinah wala ajbana indal liqa. Ma ma'na hadzal kalam? Yaumun minal ayyam fi jihad wa hadha rajul yasubu sahabah yaqulu ma ra'aitu misla qura'ina. Maka seseorang di majelis mencela sahabat, melihat kepada para sahabat yang berjihad di jalan Allah. Aku tidak pernah melihat mereka para sahabat qurra, terutama hafidul Quran minas sahabah alladhi yujahid fi sabilillah. Hada rajul yaqul yasub haula qura'una, mereka orang-orang yang para penghafal Al-Quran dari sahabat ini, la arghabu butunan wala aqdaba alsinah wala ajbana indal liqa. Maka mereka adalah orang yang nafsu makannya tinggi, cinta dunia, dan lisannya orang yang paling dusta. Subhanallah, yaqra'ul Quran wa aqdabun nas. Kaif ada? Wala ajbana indal liqa, dan orang yang paling takut. Wa hum lan kharaju ma Rasulillah, kaif ajbanan nas. Famada fa buliga ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hada rajul qala kada wa kada. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaih kama fil ayah wala in sa'altahum, jika kamu menanyai mereka ya Rasulullah, la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab wa sahih. Lama buligha an dzalik faqala Rasulullah limada qulta kada wa kada, yaquluna kama qala ta'ala inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul kama fil ayah abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka apakah dengan nama Allah
dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok, maksudnya para sahabat dari pengikut Rasulullah dan dari ayat-ayat Allah yang mana mereka membaca Al-Quran dan seterusnya, kalian mengejek-ngejek mereka, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka di saat mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya main-main, cuman guyon, kata orang Jawa, cuman main-main. Maka la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, disampaikan oleh Nabi ucapan Allah, tidak ada udzur bagi mereka, maka mereka telah kufur, keluar dari Islam, irtadda ba'da islamihi. Iya dan billah. Sabus sahabah syai' adim. Fahadal athar barakallahu fikum min tariq Hisham ibn Sa'ad wa huwa thiqah an Zaid ibn Aslam wa huwa mufassir imam an Abdullah ibn Umar. Fa'ala hada qad sahahahu syekhuna Muqbil al-Wadi'i fi sahih al-Musnad fi asbabin nuzul min asbab nuzul hadhil ayah. Wa hunaka tariqun akhar akhrajahu Imam At-Tabrani At-Tabari an Qatadah wa sanaduhu ma'ruf an Bishr ibn Mu'ad an Yazid ibn Zurai' an Sa'id an Qatadah. Fa hada sanad sahih. Qala Qatadah fi qoulihi ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Qala baina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasiru fi ghazwatihi ila Tabuk wa baina yadayhi nasun minal munafiqin. Bahwa di saat Nabi sedang berjihad di perang Tabuk, maka bersama Nabi orang-orang munafikin keluar. Walakin haula ma yakhrujun lil jihad walakin yakhrujun lil fitnah yunshirunal fitnah. Faqalu ay al munafiqun yarju hada rajul an yaftaha qusuri Syam wa husuniha hayhat hayhat. Maknanya haula as-sahabah, haula sayaftah qusur asy-Syam, akan menaklukkan negeri Syam dan benteng-benteng Syam, maknanya benteng-benteng Suriah di zaman now. Hayhat hayhat, ma makna hayhat? Jauh, ba'uda ba'uda minal haq, maka akan jauh, just dreaming, hanya mimpi belaka. Hayhat hayhat. Fa'atala Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalik. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahbisu alayya ar-raqbu. Fa'atahum faqala qultum kada wa qultum kada. Qalu ya Nabi Allah innama kunna nakhudu wa nal'ab. Fa'anzalallah tabaraka wa ta'ala fihim ma tasma'una qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka turunlah ayat di dalam surat Taubah ini. Fa hadal athar fi ghayati sihhah an Bishr ibn Mu'ad wa huwa al-Aqdi thiqah wa kadhalika Yazid ibn Zurai' imam yarwi an Sa'id ibn Abi Arubah imam wa Yazid min asbatinas ila Sa'id ibn Abi Arubah wa kadhalika Sa'id ibn Abi Arubah min asbatinas dari Qatadah, orang terkuat riwayatan dari Qatadah juga. Maka sanadnya fi ghayati sihhah, semuanya menjelaskan bahwa yang mencela para sahabat maka mereka telah kufur. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Fala hada manhaj ahli sunnah la budda bi mahabbati jami'as sahabah. Maka manhaj ahli sunnah adalah mencintai seluruh para sahabat, tidak dikecualikan. Fala hada qala Syekhul Islam fi lamiyatihi, berkata Syekhul Islam di lamiyahnya, hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Maka kecintaan kepada para sahabat semuanya adalah madhabku. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu,
dan bahkan mencintai kerabat Nabi dari ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, biha atawassalu, aku meminta syafaat, meminta tawassul kepada amal-amal soleh ini. Fala hada jumhur au kullu ahli sunnah yaj'aluna min manhaj ahli sunnah hubbus sahabah. Dan ini yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi fi Aqidati At-Tahawiyah, wa kadzalika disebutkan oleh Ibnu Battah di kitabnya Al-Ibanah, dan Ibnu Qudamah juga di kitabnya Al-Lum'ah, Lum'atul I'tiqad. Fa ala hada la budda nahnu an namdah as-sahabah, bal qad madaha rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim fi surati Taubah aidan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Yang mananya bahwa orang-orang yang terdahulu masuk kepada Islam dari muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum, dan yang mengikuti mereka, bi ihsanin dalam kebaikan dari para sahabat setelahnya, setelah al-muhajirin dan ansar seperti Abi Hurairah, dan anak-anak dari muhajirin dan anak-anak dari al-ansar seperti Ibnu Umar dan yang lainnya. Maka radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Wa a'addalahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Maka Allah memberikan kepada mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka dalam keadaan kenikmatan yang prima. Dan di dalam hadis yang mana hadis ini hadis yang mutawatir, disebutkan dari berbagai sahabat, ka Imran ibni Husain wa Abi Hurairah wa Abdullah ibni Mas'ud, dan sahabat juga Aisyah dan Abi Barzah al-Aslami dan Samurah dan Buraidah dan An-Nu'man ibni Bashir, dan juga sahabat Umar ibn al-Khattab dan Sa'ad ibnu Tamim. Fa hawali tis'ah minas sahabah kulluhum ya'ti bilafadz khairun nasil qarni, khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Maka sebaik-baiknya manusia yang hidup di zamanku qarni wahum as-sahabah. Summa ladina yalunahum, kemudian setelah mereka dan setelah mereka tabi'i wa itba'ut tabi'in. Idan hada huwa rad ala haula alladhi yasubbu Umar ibn al-Khattab wa ghairu Umar minas sahabah. Wa naruddu tsani ala qaulihim bi anna at-tarawih bid'ah. Dan bantahan yang kedua, kalau tadi bantahan pertama tentang hukum sabus sahabah, karena